Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jedan video. Danas imamo možda jedan od najboljih moto gadgeta, navigacija koje se mogu naći na našem tržištu. Ako se pitate šta je ovo, ne, nisu mi poslali ovakvu navigaciju. Ovo je moj divni pas napao poštara pa je malo izgrizao i paket. Na svu sreću sve ostalo u paketu je preživilo, međutim paket baš i ne. Reci ovdje ljudima pa. On je kriv za ovaj paket, a nema veze. Dakle, radi se o Čigiju, kako ste mogli vidjeti u naslovu, AIO6 LTE. Bome, kutija je došla velika. Ovo je prvi paket, da, dobro ste čuli. Dakle, ovo je sami uređaj, sama navigacija, dosta lipo zapakovana. Ova ima IP69K, to je dobro, znači vodonepropusno i otporno na prašinu. I također malo sam se iznenadio kad sam vidio ostatak kutije, znači dobili smo njihovu memorijsku karticu, isto u ovome pakiranju. Realno nije me briga za pakiranje, ali opet je fora, vidi kad je nešto tako lipo upakovano. CG Remote Control Pro, znači ovo ide otprilike tamo ono gdje su vam botuni, to jest one kapulice, čak se dobije i nosač iznad, međutim to ćemo vidjeti kad budemo montirali. Da se možete javiti na mobitel, da možete ući u izbornik, to jest da ne pipate prstima po ekranu, nego da vam je sve tu na dohvat ruke. Sljedeće unutra CG OBD, znači dobijete čak i OBD, tako da možete čitati informacije od motora, nemam pojma kako to funkcionira, to ćemo isto morati malo vidjeti, zanima me kako to uopće i funkcionira. Nisam se uopće nadao da ću ovo sve dobiti, realno nisam nikad ni gledao neke recenzije ovih dijelova, to jest ove navigacije, ali mi se učinila interesantna. TPMS senzori, dakle za mjerenje tlaka u gumama. Ako ste gledali onaj video gdje sam pričao o nesreći koja mi se zamalo dogodila zbog ovoga, dakle ovo isključivo montirajte na željezne ventile od guma, ili ako već imate one postojeće velike, znači mora biti čvrsto, ne smije biti gumeni običan ventil, tako da to će isto biti zanimljivo za montirat. CG Quick Release Kit, znači da ga možemo ono samo klik klak skinit i ponit kući. Ovo mi se čini kao da su malo kopirali BMW-a i ovo je vrhunska stvar, da ne morate svaki put nositi imbus 5, 6, 12, ne znam ni ja. I zadnji dio pakiranja, da vidite koliko smo ovoga nagomilali. Zadnje je kamere. Dakle, ima mogućnost prednje i stražnje kamere, vidjet ćemo gdje ih je najbolje zamontirat, naprijed i natrag, također ima mogućnost snimanja, a zato smo i dobili memorijsku karticu. Pakiranje je dosta lipo, dakle ovdje piše for Apple CarPlay for Android Auto, dakle može i na iPhone i na Android, Motorcycle Smart Riding System, zanimljivo. Sad tu piše nešto na kineski, ali to nas baš i ne interesira i ovdje evo ima strelica gdje ćemo mi to povući, može se čak i prstom zanimljivo ošišati. I da vidimo šta se nalazi u kutiji. Ovo mi je uvijek zanimljivo otvarati ove kutije zato što ono ko da je već Božić stiga. Wow. Ovo čak izgleda dosta kvalitetno, čak je i težak. Ovo je jako bitno kod navigacija natrag. Ja sam to naučio da ovdje mora biti velika ova poleđina aluminijska zato što se on preko ovoga ovdje hladi i naravno ako se pregrije dolazi do problema. Ovdje gore imaju botuni za zaključavanje, home screen, mirror screen i ovo nemam pojma šta znači, to ćemo vidjeti kad ga uštekamo, to je spojimo.
Uglavnom, dosta dobro i naravno ovo ćemo skinuti tek na kraju da bude ono wow efekt kad ga namontiramo. Da, ovdje ima stvarno, možda čak ako mene pitate i previše stvari, ali dobro. Wow, dobili smo i privjesak, čigi, wow, da, ovo je baš interesantno. Mislim kao odeš kupi motor pa ne dobiješ to, budeš tužan, wow, i naljepnice, čigi, ovo je jako lijepo. Ovo su male mini vezice i ove mini klemice za spojiti kabele. I ovdje će, ovo su također čini mi se za prednju i stražnju kameru kabeli. Uputstva, ma jebeš uputstva. Safety guidelines, ne zanima nas. Quick installation guide, wow, evo ga, to je to. A nema ovdje ništa, to bi bilo to. Uglavnom, sad smo vidjeli sve šta ima, evo mi ovdje ispa neki komadić, aha, ovo je ova kuglica što smo inače do sad vidjeli. Pakiranje jako zanimljivo, stvarno se potrudili i otisniti ovdje svoje ime, znači ono stvarno zanimljivo za vidjeti. Ali to nije sve, ako nazovete odmah dobijete još. Aha, ovo je ono za spajanje kabela, ima čak i ovaj termobužir koji se ugrije tako da se stisne oko žica. Srca ti dragoga, još malo žica, ovo je pretpostavljam sve od kamera. I ovi kabeli izgledaju dosta kvalitetni, nisu baš nešto tanki. I šta još unutra ima? Wow, dobijam malu kacavidu, Torx ključeve, znači to je to. To je to. I ovdje ovaj gadget, to jest ova hvataljka koja se hvata oko volana. I onda se ovdje na ovu manju pretpostavljam stavlja, ali dobro, to ćemo vidjeti tokom montaže. Lagano sam se već umorio od ovih paketa, a tek smo prvi otvorili, ali nema veze, znači stvarno ima masu ovih stvari. Ono što sam uspio vidjeti da su dosta dugo na tržištu, da su ljudi zadovoljni. Ovi kabeli, džekovi dosta dobri, bar mi ovako izgledaju, ovo je vjerojatno isto za spojiti kamere. Većina ovih stvari se koristi za kamere, a ne u biti kao sam glup, ovo je OBD. Zanimljivo. Da, vidiš. Super, ovo ćemo vidjeti kako funkcionira. Ja iskreno ovo nisam nikad vidio za motor, a probat ćemo naravno i to iskoristiti. Tu nema puno, pošto ovo nisam nikad vidio u životu, ovaj put uputstva nećemo baciti, nego ćemo ih sačuvati. A mi idemo dalje sa ovim TPMS senzorima, iako ovdje se nema šta puno reći. To je ono klasika. Ali eto, možda nas iznenade i s još nečim unutra. A ne, nema ništa, to je to. Da, to je to, to su ti mali senzorići. Dobijete unutra i maticu. I ne piše za prednje ili zadnje kolo, vjerojatno je sve jedno. Wow, dobijete još malo alata. Pre-cool. I naravno uputstva. I sljedeći je CG Remote Control Pro. Znači ovo vam funkcionira kao, ajmo reći nešto, onaj Wonder Wheel na BMW-u. Znači da pomoću palca možete... Evo ga. Hajmo vidjeti kako to izgleda. Aha. Evo ovako vam to izgleda. Znači za javit se, za poklopit. Ovo ima baterije. Kako ovo uopće funkcionira? Aha, ovo se vjerojatno spaja ovdje kroz punjač. Vidim ovdje ovaj C. Ok, povratak u meni aplikacije, dobro. A, da, evo ovdje, ovo mi je nedostajalo. Znači ovdje ima ovaj kao mali bracket koji se vata onda na onaj nosač od retrovizora. Mislim, bar ja pretpostavljam da to tako izgleda i onda se to stavi nekako ovako, da vam stoji gore na konzoli za palac. To je glup sam, evo ovako.
Znači to i onda to ide nekako ovako, ja vam to stoji gore iznad one lijeve kapulice. Dobro, tu također imaju upustva, znači da sve su odvojena upustva za svaku kutiju. Jel to dobro nije, ne znam, vidit ćemo. Sljedeći na repertoaru, ovo je dodatno za... široko, brat moj. I ovdje se isto ovo mora malo isparat. Majke ti mile. Da, ovo je glavni dio svega, čini mi se. Aha. Znači ovdje smo vidjeli kako ovaj ekran ima ovdje ovo od C punjača. Onda se to prišteka ovako. Naravno makne se ovaj ovdje dio. Jer se može na više načina spojiti. Onda se ovdje spajaju kamere prednja, čak piše i na kabelima Cam B, Cam A. Ovaj crveni je vjerovatno od struje. Uglavnom brza braketica. Na koji način? Tako da mi recimo kad to stavimo onda se ovdje samo pritisne i znači samo je pritisnemo i ona iskoči van. Mislim da je to tako zamišljeno. Također ima i tu upustava, tako da imat ćemo šta čitat. Vjerovatno vas neću provoditi korak po korak kako se to montira jer to je dosadno i naporno i vi ćete vidjeti ubrzanu verziju toga. Ovdje su prva upustva. Kamerica jedna, kamerica druga. Vidjet ćemo kako će ispast snimka. Snimit ću vam jedan dio pa ćemo ostaviti to u video. To ćemo snimiti nakon što to sve spojimo. Kabeli također, a gdje su nosači? Ovo pretpostavljam da su nosači od kamere. Jer sam već imao jednom prilikom jednu jeftiniju verziju od ovakvog nečega. Da, to je to. To su te braketice. I 3M traka. Da, i onda se tu kao stavi nosač. I sad ti to staviš ovako. I onda se tu stavi kamera, zalipi se negdje na neki dio motora. I to tako stoji. Izvrsno, fantastično. Vidjet ćemo kako će to biti u praksi. I moramo paziti točno gdje ćemo to zalipiti. Znači ne smije biti na nekim površinama gdje su jake vibracije, tako da ako vozite Ducati ili KTM zaboravite na ovo. Samo se šalim. I da, ovo šta vidite, ovo nije Eiffelov toranj, ovo je paket od Čigija koji mi je stiga. Dobijete sve ovo, mislim da je ovo dobra stvar, izgleda mi dosta kvalitetno, masu stvari ima unutra. Nisam čuo stvarno ništa loše, funkcionira i na Androidu i na iPhoneu, a ja vas više prestao dosađivati jer sve ovo sad treba namontirati na motor i u konačnici provozati i donijeti nekakav sud. Zašto radimo ovakve reklame? Prvenstveno zato što imaju veze s motorima. Sad ćemo ovo instalirati na moga QJ-a SRT-a 800 pa ćemo vidjeti kako će Čigi raditi na njemu. Pa krenimo redom. Općenito cijeli postupak je jednostavan, a ovo je najjednostavniji dio od svih. A da bi se to sve lako upakiralo potreban nam je i ovaj dio. Quick release kit, kao što sama riječ kaže, tako da ga možemo brzo odspojiti. Ovdje se dobije mali ključ i onda se ovdje ova navigacija zaključa tako da se ne može odpojiti. I onda kad ovo vi pritisnete, navigacija izlazi sa svime skupa i mislim da ovo dosta dobro. A sad ćemo ovo i namontirati na našu navigacijicu.
I evo sada kad je ovo sve namontirano, ovdje, pošto ja već imam navigaciju za motor, ovo smo spojili ovdje kabele za kamere. Tu ispod sjedišta ovdje ćemo uključiti OBD, već sam sve pripremio. Tu ćemo spojiti navigaciju, istražnju kameru. A sad ćemo malo upaliti timelapse i muziku, tako da uživate dok gledate šta ja radim. Na prvo je izgledalo više jednostavno nego šta je, ipak treba malo sjest, potruditi se i ovo namontirati na motor. I sada ovdje kad smo spojili plus i minus, ostala ova žuta, pošto ja već imam svoju navigaciju. Žuta se inače spaja na kontakt, tako da tek kad vi okrenete kontakt od motora da imate struje na čigiju kojeg danas testiramo. Tako da ću samo ovo spojiti bez žute žice da ne bi bilo zašto si, zašto nisi i tako dalje. Kod postavljanja kamera jako je važno da ih ne stavljate na dijelove koji imaju previše vibracija. Naravno, kad ovo montirate na svoj motor, imajte na umu da to lipo izgleda, znači ove sve kabele da se tu pospreme i da se vezu žicom. Stražnju kameru smo montirali. Sve ovdje do prednje, tako da uskoro smo gotovi, još moramo napraviti ovaj zapalac i to je to. Ovo je jedina stvar koju nećemo montirati zato što moj motor ima unutarnje mjerače pritiska u gumama i spojeni su mi sa tvorničkim displejom, tako da ne mogu samo skinuti ove kapice i staviti druge, a vi nemojte zaboraviti ako stavljate ovo obavezno na željezni ventil, ni u kom slučaju na gumeni. Još nam je ostao OBD čitač, znači tu možemo gledati greške, stanje motora, on se spaja na dijagnostiku od motora. Sad ću vam pokazati, znači kod mog motora to je upravo ovo ovdje. I da, to je to. I sad naravno trebamo i to spremiti. Također se lijepi sa 3M trakon ovdje od izad i sad ćemo ga namontirati negdje tu. Evo smo sve završili, sve je spremno, pošto je već sad kraj dana. Vidimo se sutra ujutro, to jest vi ćete to sve gledati od komada, pa ćemo onda ovo testirati i u vožnji. Ali kao što ste vidjeli, ništa teško i svako može doslovno ispred kuće, kao što sam to i ja radio, ovo montirati. Svjetlina je dosta dobra, evo čak i da usporedim s ovom svojom, stvarno se dosta bolje vidi. Ne sviđa mi se šta sunce ide direktno u nju, ali dobro, nema veze šta je tu je. Uglavnom palimo Bluetooth i ovdje idemo na Android Auto. Nađemo ga u postavkama, evo ga, on se već sam spojio. Bravo, odlično. Znači ovo smo već nekako i navikli vidjeti
od CarPuride-a, međutim ovo je tako reći malo skuplji CarPuride. Je, da, dobro čujete, ovo je novi auspuh na QJ-u, imate razne arove, stormove, mivove, zavisi šta ko želi kupiti, ali uglavnom imate dosta dobar izbor. Evo ovdje sam namistio automatski da mi kamera se stavlja na natrag i to dosta lipo izgleda, moram reći. Dosta se lipo vidi, naravno. Naravno sada tu možemo prebacivati na prednju stražnju. Još jedna super feature ove kamere, ne samo da je ovo gadget za gledat di ideš i što, nego čak ovako kad usporavaš on ti automatski stavlja ovdje malu kameru tako da možeš vidjeti ko nailazi i također ima alarm ako si preblizu ili predaleko od vozila gdje ti on baca zvučni ili svjetlosni signal kao na ekranu, tako i u komunikaciji naravno ako je koristiš. Također smo dobili i SIM karticu koju ubacite u uređaj i na taj način imate GPS cijelo vrijeme. Ove kamere stvarno nisu loše, evo sad ću baš staviti, evo već je upaljeno automatski snimanje. To je super i onda se, kad vam se potroši memorija, on ponovo nasnimava, bacit ću vam samo jedan kadar da vidite kako se to čuje inače ovako. Dosta lipo ovo izgleda. Ovdje sa strane, doduše, ajde sad me niko ne zove pa nema šta ni radit. Ali evo ovdje, pošto imam puno ovdje tipki, onda sam ovdje stavio da mi je dosta jednostavno i sviđa mi se kako to izgleda. I ovdje također uvijek možemo prebacivati kamere naprijed i nazad, što je zbog sigurnosti po meni jako dobro i korisno, kao i ti alarmi. On točno možete odrediti osjetljivost koliko će taj alarm se rano paliti. Šta se tiče vibracija, u jednom momentu na određenim okretajima se stvarno vidi da ekran vibrira, vidljivost je fantastična. U bilo kojem trenutku možete prekinuti snimanje, što je meni naravno nekako sada i najzanimljivije. Samo na dijelovima gdje su kamere ne smije biti puno vibracija. Također uvijek se možete vratiti natrag, bilo to priko home screena. I ovdje također možete pratiti pozive, znači ono klasičan Android Auto. Ovdje imate postavke kao i pozive, također sve to može biti spojeno na navigaciju, možete tipkat, naravno ne dok vozite, radije stanite pa otipkajte šta imate, ali svakako bilo kako bilo, ovo po meni izgleda jako dobro, jako ozbiljno. I evo sad recimo šta, i evo sada ovdje smo na otvorenoj cesti, također imamo smjer u kojem idemo, koliko smo se sve skupa vozili, također pamti vam i rutu gdje ste sve bili. Imamo ovdje i kuteve nagiba, tako da postoji mogućnost i to da vidimo. Šta je ono po meni fora za nekoga ko se vozi na taj način, samo nisam dobro kalibrirao ovo, tako da samo pokazuje da leži 7 stupnja ovdje u stranu, ali nisam. Uglavnom TPMS senzore, bateriju, koja je voltaža, snaga, znači doslovno imate
čak i ovaj TFT display koji meni izgleda odlično, a sad ćete vidjeti kako to izgleda. By the way, ako se pitate da li se još vozim na QJ motoru, moj odgovor je da. Vozim ga doslovno svaki dan. Za sad mi se još ništa nije dogodilo neočekivano, da ne znam, ili nekakav problem. Skoro smo na 3000 km, što zapravo je stvarno dosta. Pogledajte sad kako izgleda ovaj trkač i meni se ovo jako sviđa. Također piše vam kad pada sunce, kut nagiba, koliko se već vremena, tj. kilometara vozite, nadmorska visina. Ovdje ograničenje 90. Ali dosta lipo izgleda stvarno ovaj TFT display i onda ovdje imamo još jedan gdje mjerimo ovaj kut nagiba. Znači ono, dosta su oni to lipo zapakirali i ovdje u bilo kojem trenutku možemo ući, znači na ovu strelicu dole možemo ući bilo to kamera prednja ili stražnja, možemo udarati screenshotove kao i mijenjanje snimki i tako dalje, naravno kao i pregledavanje. Dosta je jednostavan za korištenje, možemo ući u navigaciju u bilo kojem trenutku, dakle spojenje s mobitelom i na taj način imate stvari internet na njemu. Naravno da postoji i opcija za offline karte i tako dalje, pošto motor ima GPS, mislim da aplikacija s offline kartama bi bila idealna. U opisu videa naravno imate kod za popust ako želite baš ovu navigaciju. Stvarno je dobra, vridi te novce. Nekakva mana je što bi volio da je možda malo više otpornija na vibracije. To bi mi stvarno značilo puno. Malo da recimo vidite ovdje kako imam ja na motoru ovu kućicu. To bi bilo super kad bi to bilo tvornički integrirano tu, zato što jednostavno iako se na suncu dobro vidi, mislim da bi to trebalo biti još malo bolje. I naravno što se tiče kamera, opcije, možete namještati rezoluciju, dakle snima u 1080 piksela, možete staviti u 60, čak frame rate po sekundi, to je stvarno dobro. Koliko minuta, evo ja ću staviti da svaki video se snima 3 minute, to jest da je to novi file. Collision lock, evo stavit ćemo high, da vidite čisto kako funkcionira to za sudare. Sound recording i tako dalje, to sve možete staviti, recording initial light, bla bla bla. Pogledajte šta je dobra slika. Nije sad to ko GoPro naravno, ali ovako mislim da je slika dosta solidna. Ovaj bracket mi izgleda dosta dobro, iako bi volio da je malo više vibration free. Nije me još niko nazvao da vam kažem kako radi ovaj zajavit se na mobitel. Evo vidite ovo, caution znači da auto mi prilazi velikom brzinom. I evo opet, znači ja sam sad otpustio gas, nailazi vozilo dizal, čak mi je ovdje kaže da mi je s lijeve strane, znači točno imate sa koje strane vas neko prelazi i to mi je jako dobra i korisna stvar. A može vam i spasiti glavu naravno, jer mi smo u vožnji nekad i odsutni i tako dalje. I nekad ne gledamo baš uvijek na retrovizore, jer jebi ga treba gledat naprijed i di vozimo, jel? Isto se događa i sa vozilom ispred.
Znači ako vozilo ispred naglo zakoči također vam pali ovo, ali to nećemo pokušavati da se ne bi sudarili. Ali uglavnom kako god funkcionira ovaj stražnji, tako funkcionira i prednji. I to bi bilo to, tako da došli smo do kraja videa. Ako vas interesira navigacija, u opisu videa imate i kod za popust, a vi mi dole pišite šta vi mislite o njoj i kako vam se sviđa novi zvuk na QJ-u.